La commission a été installée au niveau de notre commune. Mais il a été installé dans le Bkhamaka, installé, ne peut pas être installé des Tizarachid dans des zones, dans des larvan ailleurs. Donc cette commission, c'est de l'imagination. Quand des semaines les 20 سنتيت إلى قد ضرب بلي كذا كذب. في أين النظام يوك l'exécutif de la commune. أما ذلك أما l'exécutif. أقلعوك le mouvement. Qu'est-ce comme ça? Nous sommes des militants politiques. Nous avons des élections. Il y a le 5e mandat. Des déclarations. Aussi, lundi, là, on a fait une déclaration. On est avec les détenus d'opinion. نالون بلا ما مزيان اقلعتو اقلع يلس اقلعو كل شاب الشاب دي بونار داكيا انك بيرسونيلمون دي بونار داكيا ايا كي يبغى الشاب كي كيقلع يلس من انا كازكا عرف تبانيز ديكار تروح ما جو موفي كروح هذا الخدمه في لا كومونينو نروح دانيون لا كومون مالوروزمون الا قلنا ننظر لا بوبولاسيون لو ترافاي سي في تري زورالونتي. Il n'y a pas d'administration en 2 ans, ça fait 2 ans de notre installation et c'est le 3e mois, le 4e mois donc Inch'Allah les élections gagnant خاصة كي مازال 3 أيام من 4 أيام من كم يوم من خرويو يزمع الحال الدينين بليك هنا وخاص اللات نكون منو غادي يكملها رزاف ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة داشر. دونك سون ترو تاردي دونك فكا هو مثلا غارس قبو جماعة دونك الكورديناتور دو لا كاف دو تيزي وزو. Et ça fait un grand plaisir, c'était un grand honneur de partager l'activité et la commune d'Erdjen. Bien sûr, le président d'APC qui était plus clair, était très très clair par rapport aux élections et la mascarade électorale dans le 12 agui. La sénateur Saha, au serment à toutes les communes, ainsi que la commune d'Erdjen, elle est bien soudée. Autrement dit, à chaque fois quand je prends la parole, toujours j'appelle à la vigilance parce que la dernière semaine, c'est pas facile, le pouvoir en place, elle est poussée l'Ibad, l'affrontement, elle est poussée l'Ibad, et surtout beaucoup les jeunes et les moins jeunes. إلى قاعد حمون إلى قاعد حصون أمكن قبل الحكومة هذه إلى قاعد حصون قبل لو بوفوار كي تاكتويل اون بلاس باسكو أتقبل سياح لون كيس على سياح أتقبل سوي العين لون تسنا وين العالي لون يتراجع الحشا أنت لا درع أنت لا تمس باش تشمل ما نسب باش غاوين أغني أين ضغنا الجماعة يظلي بني دولا يعني سي décevant quand on voit un jeune piraté par n'importe lequel. C'est un jeune il est né en 77. تمول قبايل ما شادني ان شاء الله كنا غادي فين بلي غاموضين ماشي الموقيسي كلا خاطر سي با نورمال ذكي غادي يروح يوصف فليس تصدم منقار غادي يروح كان قارن ازكى المعطوف سي ربي غازف كان وليس كان وذميس كان رويحيس ذسفل اثمو ثقي ان شاء الله كان نتملي ودي تفاهم ان شاء الله البنادم كي كونسيون يخمني شويه سينون ولا حسن دافع مي جو لونس انكور ان ابل فيجيلونس بالاكوت خاطر سميه قنع سو كيما لنا كاين ديون كيديروا حق سكون هذا كي مازال نروحوا دوت كومين خاطر يا جماعه وين الزمان كان يخدم الوقت ذاكي خاطر تسويحت والله ما تصفرح كل كي باش نذكر باك سوي فيسبوك اللي قصفون هادشي ضرال سي صا نروح نعطي بعضين الفوت سي نوت الدعوه ابسولو باسكو سي لو بوبل كي ا ديسيدي اسكي نروح ارجل ونروح ان طونك بارتي بوليتيك هذاكي نو مالكي اقلاوك اللي فا سي سيتي البي تي ان لي سي ان juste pour dire au peuple algérien et aux citoyens d'Erdjen, بلي نكوني السواح تاعي أقلا égale une force.
tous ces syndicats, tous ces partis politiques égale une force démocratique. Un des nous qui on connaît le chef, on connaît Kanzi, il y a quand même Haji ou ذهبوا يقلدي هنا باسكو أكان بلاصة واحدة وندا أي مثلا on évacue كلش أفرا أنشكن الصح. Alhamdulillah, un chef ce qu'on souhaite bien sûr, c'est que l'Algérie deviendra Inch'Allah démocratique et أول وردقي وما الله سمحت لي يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة مرتقي. دونك أول اللي مثلا العربية دونك لو ريبريزونتون دي راج au niveau de la ولاية de Tizi Ouzou. الزلف الأول دونك تنميرت لي زابيتون كيرجن إميدارم إتغاريا كينيا إدنفكا نكوني سلي فورس فيف دو لا سوسيتي أخدم أكيا ألا نخدم أثاني داد ذي لاوان أنت يبويد في تايريين أكو هاد الشيء اللي كنت يبويد في يال عكال يال سيتوايان هذاك نافوش دكفوش يبويد ان سورمونتي ياكو انا راكو في غير نسا كوم ديفيرون اد نمليل افاين غير جمعان اين غير جمعان يا مثلا ذا الجزائر وزكا اين غير جمعان لي جينيراسيون افنير على دلال الى قلاش نهكيا كنا ذا عشن ذي ثمورث الحق ذي ثمورث القانون ذي ثمورث ازرفان بومذان اساكي سافك فيارتي توسي هضر هذاكي ذكي جن اكلا كيني هاك نضحن سكوا سميه ايتي بور لوكوبون فرونسيير ذاك سي 1830 يكمل من 1954 يكملنا من 1980 اثبت لا جينيراسيون 2019 اساكيني بويت فلاس اتكمل امنو باسكو بو با ديسوسيي لو كومبا يكتواخذ من بار اترافير نو زيني 54 يمجاو هذا يقرف ذن السلاح اكن هذا السفغان هذا وروميا ذو منو غير ديفدان 16 فيفريير ذي فكايث يكمل ال 22 فيفريير اترافير تو التيريتوار ناسيونال منو غا اون بو با ديسوسيي سي le message avec les fondements et fait qui venait le congrès de la Soumane le congrès de la Soumane ما كان تصرام يخدم مع بان رمضان الساكينير اين لي برينسيپ في نوضحن يمجو هذا اثن تشغل فلاس يركازنا تشغل فلاس وراش تشغل فلاس مغارن تشغل فلاس تلاوين لا بريموتي دو بوليتيك سور لو ميليتير دولة مدنية ماشي عسكرية الساكنة يتمثل أن الحو في الدولة المدنية ما أنكس لاكاس تاكيني يكتفي نونوطاج الجزائر سي 62 الاميذ الساكيني يكارزان اشحال لي ريف لي زالجيريان 62 يكارزان لي ريف كمجو هذنا الساكي تبوط لا جينيراسيون ثنا كالا الباطل ثنا كالا محقرانيت ثنا كالا لانجوستيس ذلاوان ذي تايريين راه يطفنون ما لافنير نسن ذلاوان ذي لي تايريين راه يفنون ثمورثاكي ذلاوان تيغال لا بارول او بوبل ذلاوان ذاك ذوذ يدوكل سي شرق الغرب سي شمال الجنوب ذنتسا راه يفنون ثمورثيس إلاق الاستعمار فكاد هضران ذنوثني كوكرن ثمور 62 ذنوثني كوكرن ثيركانا 62 ايا مثل أساكي نوسات ذانا ديفون داف لي ديتوني دوبينيون لي ديتوني دوبينيون أيا ما كانت تصرام ذا ثماثلنا ذي مولانا ذراولنا ذوال تللي إتنان فكانت اون اوتر فيزيون كو سيل بارطاجي بار لو سيستيم فكانت ثموغلي النظام ثموغلي النظام يكفغا هذه يتوفي وذافو يا كام صفاطليا اننا نبغى ثمورثنا الحق ذي القانون ثمورث زرفان تمورث نبغى نروح فيغ اون دوزيام ريبوبليك لا دوزيام ريبوبليك هاكي راه يفنون اسي الشاب الشاب ذي الشاب راه يطراسين لي فونديمون لا دوزيام ريبوبليك هاكي نساعدها أقلا غانا نساعدها لا ريبوبليك الفاطل لا ريبوبليك تمحقرانيث لا ريبوبليك لا ديكتاتور لا ريبوبليك انت وين تنتقل اثكسن وين تنتقنا سوسمن وين تنتقنا ثنغن نفغا نروح فيغ اون دوزيام ريبوبليك لا ريبوبليك تللي لا ريبوبليك توكذوث لا ريبوبليك إزرفان بومذان أقلا اوني على في de la commémoration le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Elle a intué la situation, elle a tâché le Djaïr. C'est un tableau très sombre, c'est un tableau noir.
adressée par tous les États, par toutes les organisations, les ONG internationales. Elle توالين الباطل راه يظهرون ذي الجزائر. أي مثلا ماذا قلنا نبغى بصح أنفنو الجزائر تشوكذوث الجزائر إذا فهم كومذان وإلا قال أنا ريبوندي في لا فيولونس 9 شهور يقينا لا يلحو كذوذ أو تتبع 9 شهور الا يلحو كذوذ السلميه ستلويث يبدا نكمل افري ذاكيني اكنا لا نسوض لوبجيكتيفنا غاية مثلا سي كاد نسالي ان ايطا دو دروا ان ايطا دو دروا ان ايطا دو ليبرتي ان ايطا دو جوستيس سوسيال. انت وين يساعنا ذي عيش وين خدامه مشطوحه ذي عيش الجزائر تكفو ياكو يتهاريين والجزائر تغال ياكو يتهاريين. ايا مثلا كاين بور اولا قالوا زمرا وندنا سيك يفو با ريبوندر لا فيولونس الا كنكمل ستالويث باسيفيك انا وضع لي زوبجيكتيفنا انا وضع نسالي الجزائر توكذوث الجزائر يزال فان بومذان تنمير تنول. Kawal M. Mziani, donc le représentant du PT au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. مساء الخير في الأول، يعطيك الصحة، سينا يعطيكم الصحة لي زورغانيزاتور لا رونكونتر راكي يسمك تايد العربي اون دات لو 10 ديسمبر لا جورني انترناسيونال دي droits de l'homme مي اوسي تلاقي نوتر دات هي ديسمكتا سي لو 11 ديسمبر تمكتا تيدير الكل. C'est l'insurrection populaire du peuple algérien en 1961 d'Ibouin, l'indépendance qui a imposé الحكومة الفرنسا يوكل négocier l'indépendance de l'Algérie. Donc, les traîtres qui sont au sommet de l'État algérien, ils ont décidé à Saadine en force, un passage en force le 12 des élections présidentielles, des pseudo-élections présidentielles. Il كاين هذا يقيم السيستم نفسه ماشي غير جن demander la population de se boycotter. C'est sûr, c'est certain بالليك à Tizi Ouzou le taux de participation des élections ça sera 0 participant. Donc ماشي ذنكيني ماشي انا طر ميليطون اسيني الغاشي وتبويكوتي ديرها le boycott est vain. Mais ce que je veux dire, la chose dont je veux parler, c'est la signification de ces élections. Le système qui il insiste, il dit en force les élections malgré un rejet unanime du peuple algérien, parce que l'image c'est que le peuple algérien il va en deux, il va d'un côté oui il va les élections présidentielles, mais aussi d'un côté il va être même majoritaire. Voilà, le président de la soi-disant commission, il y a une partie qui est avec les élections alors que c'est un mensonge. En force, le système. C'est un coup d'État contre la volonté populaire, la volonté de la majorité écrasante du peuple algérien. Le système a une véritable république. Une république en 1954. أكني تبغان أكني تطرسين ويد يقلان dans le mouvement national d'abord ويد qui ont milité قبل 54 qui ont déclenché 54 et qui ont arraché l'indépendance oui qui sont يساون ils ont trahi toute cette histoire. Mais nous majorité du peuple algérien on veut se réapproprier cette histoire et bien sûr exercer notre souveraineté en tant que peuple algérien. Mais pour exercer notre souveraineté il a oui qui a droit parce que l'existence c'est comme un cancer. Le système qui c'est un cancer mais il a d'une cellule il va se régénérer mais dans de ces traîtres de la révolution algérienne mais il va se régénérer. C'est pour ça que l'expression elle est juste. Mais c'est vrai que l'image de l'Aïvad, mais leurs institutions, le gouvernement, les deux chambres, conseil constitutionnel, tous les symboles de l'ancien régime pourri, tous les symboles, il a
y compris leur constitution, parce que c'est la constitution, c'est Jedzman. Et Jedzman, le 22 février, c'est terminé. Donc pour nous, نتعقد بقبردان لازم الشعب يريد دستور جديد effectivement une nouvelle constitution إذا نكون راتيارون ذي الشعب إذا نكون يكزران دا شو نفغا إذا نكون يكزران كيل سون ندروا ماشي ذني ثنيا كني خدم نزيك تخدمني الكوميسيون تسارون كاراسنا ناخذ القرنا ريفيروندوم لكن نتعدى 99% سينو ما إلا نورغانيزي من غون كوميتي dans toutes les communes, partout à qu'on organise, qui mène à Saki, on va débattre, on commence le débat à partir, il commence à dire jamais quel genre de république il fera, quel genre de république, une république égalitaire, démocratique et sociale, démocratique, tous les droits démocratiques qui ont été spoliés depuis 1962, un droit de constituant, syndicat, en parti politique, le droit de la presse, l'égalité entre les familles, les hommes, la séparation de la religion. Mais aussi les droits sociaux. Les droits sociaux, c'est notre souveraineté. Parce que la souveraineté, l'intervention étrangère, etc. Oui, l'intervention étrangère, bien sûr qu'on la condamne. On est contre l'intervention dans l'ingérence. Mais l'accord d'association avec l'Union européenne, mais l'ingérence, la loi sur les hydrocarbures, mais l'ingérence, toutes les facilités, c'est l'ingérence de toutes les puissances. Toutes les lois, donc, mais on doit débattre sur la future république qu'on doit instaurer. C'est aussi les droits sociaux, c'est aussi le droit au travail. C'est l'économie de Mourtaki. L'entreprise publique ou l'entreprise privée. L'oligarchie qu'ils ont instaurée, les procès, les sommes faramineuses. Et c'est une goutte dans l'océan. Les centaines de milliards de dollars, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, d'abord, l'Isaba, qui est en train de juger l'Isaba, il n'y a dans leur compte. Qui a donné l'ordre pour juger ou il y a un il ne a dans ses comptes. Il a dit donc pour nous, c'est installer une nouvelle république égalitaire, le droit au travail, le droit à la santé. Pour nous, plus jamais, nous jamais oublier le passé. C'est quoi? On ne veut plus vivre comme avant 22 février. Nous vraiment نروح à l'hôpital, un soigné. فغا تخدم على السكانير تخدم على السبيطار فغا تخدم على لي زاناليز تخدم على السبيطار دونك لي دروا سوسيو et les droits démocratiques. La future républicaine, donc, effectivement, c'est impossible. Non seulement les élections, elles sont illégitimes, mais les élections, c'est la liste, les détenus. La secrétaire générale, je suis membre de la direction du Parti travailleur, elle est en prison. Et il a pas de parce qu'il y a une grande diffamation. Diffamation contre Louise Hanoun. Et pourquoi Louise Hanoun, effectivement, فروح une rencontre où il تقار publiquement يسنتنا فقرت assemblée constituante فقرت assemblée constituante que je dis à Saki parce que pour تخميمة باش تنفرو تلاقي une assemblée constituante il a organisé une assemblée constituante donc elle a dit تلاقي une assemblée constituante dissolution du gouvernement dissolution de la PN dissolution de toutes les institutions qui représentent. Donc pour moi, pour nous, il y a une deuxième république, c'est une assemblée constituante souveraine, elle est préparée à travers des comités INDA. On va ouvrir un débat. Et merci. Nous connaissons parmi le collectif des avocats, des détenus politiques. Donc, Amzouaro, Zaram, Cheikh Darborga, 20 dispensaires. Donc, Cheikh Darborga, il s'est le 1er novembre de l'Hutz, commandant de l'ALN. Cheikh Darborga, il a passé 7 ans comme commandant de l'ALN, la Wilaya 4, membre fondateur du FFS. Compagnon de FFS de en 63.
torturé en 68, arrêté, يتوحبس خاطر يزور انا راه ثقصيت كي بليك en 68 طاهر زبيري il a essayé de faire un coup d'état avorté contre Boumedienne. Ils ont accusé سي الخضر بورقعه بلي كيدس طفنت تورتوري اتروسمون تورتوري ساعه 9 سنين ذي لومباز ذي الحراش. Libérez les détenus.